श्रावण मास चली प्रभुंकर भजन टी गाय सोमवार नहीं गले मुई शिव मंदिर नहीं चढ़ाले धूप गुल बेल पतर बना 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 लागे मते सारा संसार छिना 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 लागे मते सारा संसार सोमवार नहीं गले मुई शिव मंदिर नहीं चढ़ाले धूप गुल बेल पतर बना 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 लागे मते सारा संसार छिना 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 लागे मते सारा संसार बना 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 लागे मते सारा संसार छिना 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 लागे मते सारा संसार बोल बोल वाह बाबा मार करे ये जगह भरगी धीरे धीरे झरी सराबने सब समबारे सारी जाए बाबा भगत खबर खंडे धरी तुलसी पानी धरी बोलबम गाउथी माँ बाबा धनंद झरी सराबने सब समबारे सारी जाए से मुई बाबा भगत खंडे धरी तुलसी पानी धरी बोलबम गाउथी माँ बाबा धनंद सोमवार नहीं गले मुई शिव मंदिर नहीं चढ़ाले धूप गुल बेल पतर बोल बोल बना बना लागे मते सारा संसार छिना 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 लागे मते सारा संसार बना बना लागे मते सारा संसार छिना 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 लागे मते सारा संसार हाँ से सरोज बा कृष्णंकु करन्ति दोली न कान्द मो बन माली मो कृष्ण रे हे बाप दूध भात खुआइबी मो कृष्ण रे हाँ से सिनु माझी से माने मध्य किचुड़ी भारत मुद्रा कोण करी संत बनान देखबार हरि बोल तांको दुख जाय सुख संत बनान देखबार हरि बोल और थरे प्रेम से हरि बोल भाद्रवाष्टमी दिन देवकी गर्भरे कृष्ण जन्म कृष्ण रे बाप नाम देले घन श्याम मो कृष्ण रे हे भकते आस कृष्णଙ୍କୁ दोली रे देखिबा आस मो कृष्ण रे मते काही कर पीत बास मो कृष्ण रे मो कृष्ण मुंडे त्रिवेणी मो कृष्ण खाइब सरल मणि मो कृष्ण रे बाप नाम जा
বাবু তোর গুণী মো কৃষ্ণ হে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে খেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন বলো গোবিন্দ ধন রাধে যাইতিলু মনরে যাইতিলু মনা বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন বেলু মনা যাইতিলু ধনরে যাইতিলু মনা দেখুতিনি মুইরে মোর কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন পার্বতী নন্দন বালক দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন করিব পুনা বালক বয়স দে 120 ବର୍ଷ বল করে যতরে ତଳରେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତଳରେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହରି ବୋଲ হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল তো কর্তা আজ্ঞା ଆପଣଙ୍କର ବାବୁର ତ 21 ସରଲା ଇହାଦେ 22 ହେଲା କାଲି ଯେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବି ଖର୍ଚ୍ଚା କଲ ସବୁ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ବାର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଲା ଯେ ଇହାଦେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଲଗେ ତମର ଛୁଆ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରବ ଆରୁ ନେବ ଟଙ୍କା ଟୁଙ୍ଗି 5000 ବାରି ଆଣିଦେଲେ ତ ଠିକ ନେଲେ মই ପିଲାକେ ଡାକମୁ ବେଲେ ସମକୁ ଡାକ ମାନ আমার খড়িয়ান বি আমার সে দাদা করে এছন আজ্ঞা মানে পুষ্টি পদর কেতে চনা আমার এরিয়ার ন তো কেতে নে লোক এছন গো হে আমার ধর্মগড়র বন্ধা কুবি হো সুজন কি কলাহান্ডির বন্ধা কুবি হে কলাহান্ডির বন্ধা কুবি হো সুজন কলাহান্ডির বন্ধা আগ 5000 টাকা দেলে বাবুকে দেলে 5000 টাকা দেলে বাবুকে দেলে ও বাবুকে দেলে নেলে আমার সঙ্গে নেই হো সুজন আমার সঙ্গে নিয়া যেতে নেলে আমার সঙ্গে নেই হো সুজন আমার সঙ্গে নেই क्या बोलছো बाबू तांकर दीदी सम्मान रक्षा करी कर 100 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन सर्वारिष्ट मंगल हो बोले आनंद लोकवा হরি বলা इदा खाली मां बुआ के 5000 लागला কেবল মা বাবা खाली मां बापा इटा আরো বাবুকে জাদা করে কে গেল করবা জানছ যদি অছন বেলে তাঙ্কর আই অজা যেতে ভোকে শোষে হতিলে বি মোর রোজারে মোর গোসিয়ারে চুমা চটা নে গলে ভাত বি লেখা हो जदी बाबू राई अजा हो सुजान बाबू राई अजा जदी बाबू राई अजा हो सुजान बाबू राई अजा सतंगा देले नाती कोन बो सतंगा देले नाती कोन बो नाती कोन बो
ডাকুছেন মামু মাই অছন সম- ককা কাকি অছন বর্মা বড় অছন রুমা রুমি সুমা সুমি মিতু মিতু ফিরপা ফুরপি কেতে লোক সবকু ডাকমা যে আহা আহা এরা তো আই অজা দেবে আই অজা 500 টাকা দেবে 500 তো তার মামু আই অজা বি আসিবে আর আই তার অজা। বাপ তার বাবা বড় ভাই অজা হ্যাঁ আরো মামু বড় তো কেড়ে বড়টা আছে যেতেবেলে বাবু বিহা বর্পণ করবার লেগনি হবে গো 1000 বলে তাকর মামু মাই ঘর হলদি তেল নিয়ে আনলে বাবু কনসা মংলা নেই কি মামু হয় আর আমার খড়িয়ার এলাকার ননি গোটে আনবো বাবু লাগে হি বহালে বুনিলু চনা বহালে বুনিলু চনা যেতে অচল সতে ও এ তোমার মজা পড়িছে গহনা ও মামুরনা তুমি 500 টাকা জরিমানা ও মামুরনা ତାଙ୍କର ବୁଢା ଦାଦା 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏକବାର हरि बरा ତାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏକବାର हरि बरा ଆହାରେ ଦୁଇ ପଏସି ଯେତେ ଅଛ ବାବୁ ସତେ ହୋ ମତା ମାଉସୀ ସତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେ ମୋ ମତା ମାଉସୀ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେ ମୋ ଖୁସି ହୋ ମତା ମାଉସୀ নাচ বাবু চলো চলো মতলে মশা মাংসি নি গলি ইয়ার যে মামু ননে বলে মশা মাসি গরু বড়মা আছন ককা কাকি রুমা রুমি সুমা সুমি হি গরি আউ পরে গড়ু হি গরি আউ পরে গড়ু ওরে আছা বাবু বর্মার গড়ু যেতে আছা বাবু বর্মার গড়ু 500 টঙ্কা বাবু নামে পড়ে হিসাব করাতে 500 টঙ্কা বাবু নামে হিসাব করাতে আহা বাড়িরে বুনিলু মকা যেতে অছ বাবুর কাকি আর টকা বউল বাবুর নামে 500 টঙ্কা পকা বউল বাবুর যেতে বি অছ মামু মেই ককা কাকি বড়ু বড়মা মশা মাউসী দাদা আই ভাউজ ভাউজ যেতে বি অছ ସମସ୍ତେ ଦୟା କରିକି ଯେ ଆସିବ ବାବୁକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ପଇସା ନେଇ ନ ବୋଲି ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଦେବ ଡେରି ଆଉ ନାଇଁ କର ମାନେ ଗো ଡେରି ଆଉ ନାଇଁ କର ଡେରି ଆଉ ନାଇଁ କର ମାନେ ଗো ଡେରି ଆଉ ନାଇଁ କର ବେଗ ବେଗ ଆସି ସତେ ବେଳ ହେଉଛି ଚିର ମାନେ
ନନା ତାଙ୍କର ଭଞ୍ଜା ନାମରେ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମା ଜଗଜ୍ଜନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ସଦା ସର୍ବଦା ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମା ଧନଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏକବାର। ହରି ବୋଲ। ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ମା ମାନେ ଗୋ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ମା ମାନେ ଗୋ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଗୋ ଧନ ଚରାଇ ଗୋ ସତେ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ରହି ମାମା ননা মনে বি আছে আগন্তরাজ বহুল সকল আর সিদ্ধি আর বাস্তবম দুষ্ট বিনাশ হেতু হরিদত্ত গোবিন্দম চরণারবিন্দম এই বালক অঙ্গরু অষ্ট রোগী 64 ব্যাধি সব খণ্ডন করন্তু মোর আনন্দ একবার। হরি বল। মা সরস্বতী বিদ্যা বুদ্ধিরে প্রবীণ করন্তু একবার। হরি বল। মা জগজ্জননী দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গা সদা সর্বদা বালকକୁ ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏକବାର। ହରି ବୋଲ। ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଧନଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏକବାର। ହରି ବୋଲ। ତାଙ୍କ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ହଉ ଏକବାର। ହରି ବୋଲ। ବାଳକକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଚାକିରି ବାକିରିଟେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର କରନ୍ତୁ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଏକବାର। ହରି ବୋଲ। माता पिता के मामू बड़ देखो मामूर केंता दिल 1000 टंका तांकर भंजा के प्रदान करछन। मामूर धन भंजा के अधिकार तांक मामू घरे धनजन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करंते एकबार। हरि बोल। बाबूर बापा कहीं गले पापा आसो गो खाली हंसी तो आहा यशोदा कृष्ण को कुले बसाई आगो मुखे चुंब देई खुआई दे कहे बर्जना कहे राधा दामोदर जोड़ी बेली कर सूर्य जन हरि हे जुगन हे ना संपूर्ण सुनो धैला कली गले सुनो धैला कली राधा कृष्ण केली संपूर्ण करी माता माने गो बापा माने गो तुम्हार घर को जाना करी माता मनीषा आलिशा सुतया से माँ मैंने सर्वारिष्ट मंगल करी 200 टंका प्रदान कर माँ जगज्जननी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा दुख खंडन करंतु बोलो आनंद से राधा कृष्ण चरणार मन रही था एकबार गृह माँ धनजन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करंतु एकबार यही ग्रामवासी मंगल हो एकबार। बड़ ग्राम सर्प देवा देवी की जय माँ दक्षिण काली की दंडर सर्प देवा देवी की शिव पार्वती की राधा कृष्ण की जय माँ दक्षिण काली की जय माँ पाटनेश्वरी की जय माँ घंटेश्वरी की अपना अपना गुरु गोविंद की जय माँ माणिकेश्वरी की बालिका